सान्ध्य पाठ्य को आप समस्त को स्वागत। 1960 अगस्त आम पढ़ुचु से प्रपति महासंघ रचना संग्रह एवं नवज्योतिर संपादकीय श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र वैशिष्ट्य। गत जून मास 1960 मसीहा जून मास 10 तारिख में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय एक परामर्शदाता कमिटीर सभ्य रूपे बिहार भूतपूर्व राज्यपाल श्रीयुक्त आर दिवाकर श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र परिदर्शन करने आसते। आम गत केते दिन धरी पढ़ुचु जे भारतवर्षर विभिन्न स्थान विशिष्ट व्यक्ति माने आश्रम परिदर्शन आसुँच, शिक्षा केन्द्र परिदर्शन आसुँच। से गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा थिला। से प्रपति बराबर ताको उल्लेख कर संपादकीय। श्रीयुक्त दिवाकर देश जड़े अभिज्ञ पुरातन नेता और विशिष्ट गांधीवादी। देशर नाना प्रकार अनुष्ठान और देशहितकर कार्य सहित से संपृक्त। श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र समस्त विभाग से विशेष दृष्टि सह देखते। विशेष दृष्टि सह देखते माने पूरा टिकिनिखि देखा कथा जमी देखते। तांकर अवस्थान काल उच्च श्रेणी जनक छात्र प्रश्न पचारि। प्रश्नटी हूँ देश में बहु विश्वविद्यालय और शिक्षानुष्ठान थिला बेले श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र कौन वैशिष्ट्य आप देखिपारी कि? नेचुराली जिते बड़े आश्रम शिक्षा केन्द्र आरंभ होला एवं माँ भी शिक्षक मान संगे गोटे आलोचना प्रसंग कहले जे आमे अन्य मान कार्य पुनरावृत्ति ये करने को आसनु। आम एठिकी आसु से कम करने जहाँ अन्य मैंने करना करें ना, कारण तांकर ए संपर्क धारणा ना। आम एठारे एक कम करूँ जहाँ हूँ एक भविष्य निमंते जो पिला माने उद्दिष्ट से पिला मानकर मार्ग खोलदेबू, रास्ता खोलदेबू भविष्य एवं यह व्यतीत जदि आउ किछि तुम चेष्टा कर तेबे ताहा निरर्थक एवं तुम श्री अरविंदर कौन साहाय्य पाइबनी। एनीथिंग एल्स इज नॉट वर्थ द ट्रबल एंड यू विल नॉट वर्दी ऑफ श्री अरविंदर्स हेल्प। तो ये जो बाणी माँ अति स्पष्ट भाव माँ कहते जे एभली किछि कार्य करा जाउछि जार अन्य मान कार्य पुनरावृत्ति नुह। कहीं आम यदि एमती देखू संसार जो स्कूल दीटा तुम नहीं आस जे प्रकार स्कूल नहीं आस मोर और लेस से कथा को भिन्न भिन्न धारा उभय स्कूल करुवे। सबुठारु उच्च कोटीर सामाजिक प्रतिष्ठा थिबा गोटे शिक्षा केन्द्र इंग्राजी शिक्षा केन्द्र इंग्राजी माध्यम शिक्षा केन्द्र पद्धति की एवं सरकार ओडिया मीडियम सरकार शिक्षा केन्द्र पद्धति की यदि एनालाइज करा जाए उभयकर लक्ष्य समान। उभयकर लक्ष्य समान। ये भी जहाँ चाहते धारे जेहेतु से आर्थिक संबल बहुत स्वच्छ धनाढ़ स्कूल सबू तेणु बहुत बेसी किसी टेक्नोलोजी देते, बहुत बेसी घर बिल्डिंग गाड़ी घोड़ा ये सब करी चाकचक्य भितर पिला पाठ पढ़ाऊँ। किंतु जो लक्ष्य नहीं पढ़ाऊँ साधारण सरकारी शिक्षा केन्द्रटी जोटी मध्यवित्त व निम्न मध्यवित्त श्रेणीर अभिभावक पिला आसी पाठ पढ़ती जदि देखा जाए गभीरतार सह से शिक्षार लक्ष्य ठीक से याठार ऊर्ध्व किसी नुह। उपाय मार्ग भिन्न से भिन्न प्रकार कर किंतु दुहे जाक गोटे लक्ष्य रखिंट गोटे उन्नत मानर शिशु सृष्टि करवा जो शिशु की पाठर भल पढ़ुव ये सब भल गुण ये चरित्र किंतु भविष्य गोटे आसूची संसार नूतन भविष्य जो भविष्य संपर्क केवल माँ और श्री अरविंद तांकर अनुभव कहते एपरिक सिद्धि भी कहते एक नूतन भविष्य से कार्य कर यही संसार को यही धारा आउ टे भल भाव
उन्नतर अवस्था नहीं छाड़िया आसी ना संसार को रूपांतर कर परिवर्तन कर नूतन एक जगत सृष्टि करने उद्देश्य नूतन मानव जाति सृष्टि करने उद्देश्य तो जदि तांकर लक्ष्य है नूतन मानव जाति शिक्षार लक्ष्य केमती साधारण हम शिक्षार लक्ष्य ताहा जदि न हुए ताल से शिक्षा से मासविंद धारार शिक्षा पूर्णांग शिक्षा किपर हम यही धारार वास्तविक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पूर्णांग शिक्षा आश्रम पंडिचेरी प्रथम आरंभ है तो प्रश्न कर जड़े उच्च श्रेणी मानने से तो नॉलेज हो नॉलेज कहुए शेष जो 3 वर्ष पिला पाठ पढ़ती जहाँपर हायर कोर्स सरे हायर कोर्स को नॉलेज कहुए से जगार से श्रेणी कई छात्र दिवाकर महाशय को पचारे आप तो बहुत शिक्षा केन्द्र देखुं मुझे आउ थे पढ़ी दूसरी प्रश्न देश में बहु विश्वविद्यालय और शिक्षानुष्ठान थिला बेले श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र कौन सी वैशिष्ट्य आप देखिपार कि श्रीयुक्त दिवाकर किसी समय चिंता कर कहले जदिओ से जन शिक्षाविद नुहति तथापि से निसंदेह कहीपर यही शिक्षा केन्द्र अनेक वैशिष्ट्य अच्छी जहाँ अन्य कुत्रापि दृष्टिगोचर हुए ना यही कथा माँ ही कहते वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट द अदर्स हैव डन अन्य मान जहाँ पुनरावृत्ति आम करने आसीनु तेणु आउ कौटी भी कथा देखा जाए ना अर्थात आम अन्न कहार जब पुनरावृत्ति करूँ से काम भी अन्य जगह देखा जाता तेणु तार पुनरावृत्ति आम ये करूँ साधारण संसार जहाँ चलती श्रीयुक्त तापर कहले विषयटा आलोचना कर श्रीयुक्त दिवाकर ये शिक्षा केन्द्र 4टी वैशिष्ट्य देखिपारे उल्लेख करते कौन कौन 4टी प्रथमतः एठा जो शिक्षा छात्र मान दिया पूर्णांग इंटीग्राल शिक्षा एटा छात्र को उपनिषदर पूर्ण पुरुष रूपे ग्रहण करा जायछि आम जो इंटीग्राल मेथड बा अतिमान जोग तत्व इत्यादि कहूँ कह जाए उपनिषद तार किसी टच थिला किसी वर्णना थिला कि व्याख्या कराई नथला अधिक कराई नथला कि पूर्ण पुरुष बोली ताको उपनिषद रे आख्या दिखाई एठी छात्र से गोटे पूर्ण पुरुष बोली से अनुभव कले तार व्यक्तित्वर जेपरि सर्वविध विकास और कल्याण साधित हो पारे से नजर दि जाए तार शारीरिक प्राणिक मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षार एठारे पर्याप्त व्यवस्था रही प्रथम स्वतंत्रता से देखिले शारीरिक प्राणिक एवं मानसिक अल्प बहुत विभिन्न जगार जानतु बा न जानतु धारा से कर आध्यात्मिक शिक्षार अर्थ को से स्वाभाविक भाव में नैतिक शिक्षा बोली भावती साधारण शिक्षा केन्द्र मानक मोर मन अच्छी मुझे पिलादिन स्कूल पढ़ुली आम गोटे पीरियड था तार ना हूँ नीति शिक्षा से पीरियड नाटा नीति शिक्षा पीरियड था से नीति शिक्षा पीरियड मुझे स्कूल पढ़ुली से ख्रीस्टियन स्कूल ख्रीस्टियन परिचालना छुआ स्कूल समस्त को आम बाध्य कर से क्लास रे बाइबल पढ़ाऊला आम शुणुलु बस बाइबल पढ़ा हुए आमको भल लगे न लगे कि जास नहीं किंतु जेहेतु नीति शिक्षा से पीरियडटा अच्छी से बाइबल पढ़ाते ये नीति शिक्षा को ही अधिकांश जगह कन्फ्यूज करा जाए जे एटा आध्यात्मिक शिक्षा नीति शिक्षाटा कौन नीति शिक्षाटा हूँ यही पृथ्वी रे यही जीवन रे यही समाज रे बंचापी जहाँ जहाँ तुमको साहाय्य करिवो ताहा हूँ नीति बा मोराल ताकू नहीं जड़े बचो केमती भल भाव में ये नीति शिक्षा को समस्त भावती आध्यात्मिक शिक्षा कि आध्यात्मिक शिक्षा कौन आध्यात्मिक शिक्षा हूँ यही जीवन ऊर्ध्वतर परवर्ती एक जीवन परवर्ती एक जन्म परवर्ती एक जाति एक नूतन सृष्टि उपनीत होगापी तुम हृदय भितर जी अच्छा भगवान सत्ता है तुम आत्मा सी प्रकाशित हे प्रतिष्ठित हे प्रकाशित हे मन प्राण शरीर तारी धारा परिवर्तित हे रूपांतरित हे ये हूँ आध्यात्मिक शिक्षा जहाँ को चेष्टा करा जाए आश्रम रे द्वितीयतः एठारे प्रत्येक छात्र ज्ञात सारे हो बा अज्ञात सारे श्री अरविंद का जीवन दर्शन आदर्श को जीवन लक्ष्य बोली मान नहीं यहाँ गोटे स्वाभाविक कथा
ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ବା ଯାହା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ମୋ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସମାନ, ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବା, ତାର ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର। ତାକୁ ଏଠିକାର ଆଦର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର। ଏପରି ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତୃତୀୟତଃ, ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖେଳ, କୁସ୍ତି, କସରତ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରବତା ରହିଛି। ଆମମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛୁ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିରବତା, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନିରବତା। ସେଠି କେଉଁଠି ସାଇଲେନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନଥାଏ କି ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହ ବୋଲି କହିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ନିରବତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ, ନିରବତା ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କିଏ କଥା କହିବ ତାକୁ ନିଜକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, କାରଣ ସବୁ ନିରବତା ଭିତରେ ତାକୁ ତାରି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣାଯିବ, ତା ନିଜ କଥାଟା ତାକୁ ଶୁଣାଯିବ। ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଯେ ଏ ସବୁଆଡ଼େ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନିରବ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଗପନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଗପନ୍ତି, ଯଦିଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ମନା ହୁଏ ନିରବତା ରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ମା ବି କହିଛନ୍ତି ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା ନ କହିବା ଉଚିତ, ନିରବରେ ଖାଇବା କଥା, ନିରବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତି। ସେଠି ପୁଣି ଦଳେ ବେଳେବେଳେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ସେ ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେ ରୁମ୍ କାହିଁକି ସେଠି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପଶି ଖାଇ ବସି ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଯିଏ ଖାଉଥିବେ ଠାରିଦେବେ, କହିବେ ଆପଣ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏନି। ଏଇ ନିରବତାଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଦିବାକରଜୀ। ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଖେଳ, କୁସ୍ତି, କସରତ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ସବୁ ଗୋଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରବତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାରାରେ ହେଉଛି, ନିରବତା ଭିତରେ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ନଏଜଲେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବା ବିନା କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆକ୍ସନ୍ ବଟ୍ ନଏଜଲେସ୍, ଶବ୍ଦହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିନା ଶବ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବିନା କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସାଧନା। ଏପରି ବିନା କୋଳାହଳରେ କର୍ମ ସାଧନା ଆନ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଅପୂର୍ବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ନ କୋଟ୍ରାପ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଚତୁର୍ଥତଃ, ଶେଷରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପ୍ରସନ୍ନ, ହସ ହସ ମୁଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବେ, ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ୍ କୁହାଯାଏନି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଶ୍ରମରେ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, ସବୁ କ୍ଲାସରେ। ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏପରି ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶା, ଭଗ୍ନ ମନୋଭାବ, ନିରୁତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଠାରେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ହିସାବ କରିନିଅନ୍ତି, କଳି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତରଟେ ହେଇପାରିବି ତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇପାରିବି ତ, ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରିବି ତ, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ
ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତ। ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦା ନୈରାଶ୍ୟ ବିଷାଦ ଭାବ ଥାଏ। ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରାହୁଏ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ସେଟା ଦେଖାଯାଏନି? କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜଣେ ପଢ଼ିବ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଛି ସେ ବିଦ୍ୟା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁନି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯିଏ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ପାଠ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ତ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ସେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରି କାହାକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ କହେନି। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ନିୟମ କରାଏନି। ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନିୟମ କରି କ'ଣ ହସେଇ ହେବ କାହାକୁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେଲେ, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନହେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହସ ହସମୁଖ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କଥାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଥିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଶ୍ରମର ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହସ ବଦନ, ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଓ ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ଦେଖିଲେ ବାହାର ଦର୍ଶକ ଯେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିଥିବେ ବାହାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବନି? ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ, ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସେ ବାହାର କେଉଁଠି ଦେଖିନି ନା ଏମିତିଆ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ବା ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଠିକ୍। ତଥାପି ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ଦେଖିକି ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ କଥା ଅଛି, ବହୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। 1960 ନଭେମ୍ବର, ନବଜ୍ୟୋତିର 3ୟ ବର୍ଷ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ନବଜ୍ୟୋତିର 3ୟ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। 58, 59, 60। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଅଯାଚିତ କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ନବଜ୍ୟୋତି ତୁଲ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନରେ ବା ପ୍ରସାରଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ସମାଜରେ କେତେ ଆଦୃତ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକାମାନେ ସମାଜରେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ନବଜ୍ୟୋତି ଯେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ଏତିକି ଦିନ ଧରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବୋଧ ହୁଏ ବିରଳ। ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ଯାହା ଭ୍ୟୁଜ୍, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଛି ନବଜ୍ୟୋତି ପତ୍ରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଏକ ପପୁଲାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ସମାଜରେ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ
गोटे पत्रिका नुह किंतु अंतरात्मार आविष्कार करने दिगरे प्रत्येक व्यक्ति को गोटे सचेतन होगापी गोटे खोराक सुजोग गोटे जोगे देवा उद्देश्य नवज्योति कार्य करुशार साधारण जनसमाज युवक छात्र अध्यापक साहित्यिक और अन्य बंधु मैंने यही पत्रिकार सन्निवेशित प्रबंधावली उच्चकोटी बोली बहुबार प्रशंसा कर क्रमशः यह ओडिशार बुद्धिजीवी मान दृष्टि आकर्षण कर इंटेलेक्चुअल जो मैंने बुद्धिजीवी जो मैंने से दृष्टि धीरे धीरे नवज्योति अट्राक्ट कला ओडिशा नवज्योतिर प्रसार और तार आर्थिक स्वच्छता निमित्त बहु उत्साही बंधु और आश्रम भक्त अति आग्रह सहकार कार्य कर जनसाधारण मध्य नवज्योति श्री अरविंद सीमा दिव्य जीवन वार्ता बहन करी एक विशेष आध्यात्मिक प्रभाव विस्तार करिवो यही आम मानकर कामना नवज्योति केते कौन कहवा व्यस्त तो हो नुह भावुवे चिंता करुवे आहरी केमती अधिक क्रियाशील करने तार लक्ष्य पूरण दिगरे नवज्योति अधिक सफलता हासिल कर प्रकृति बहुत उद्यम कर से ही मुख्य थे संपादक से लिखुले संपादक ही थे पूर्णांग शिक्षार प्रयोग श्री अरविंद सीमा प्रवर्तित पूर्णांग शिक्षार प्रयोग निमित्त बाहर आज नाना प्रकार उद्यम देखा ओडिशा रे तो हेनी ओडिशा आउ 10 वर्ष पर यहाँ 1960 नवेम्बर ओडिशा रे 1970 जुलाई रे आरंभ होला किंतु 60 मसीह पूर्णांग शिक्षा गोटे आग्रह सृष्टि है श्री अरविंद चिंताधारा देश में प्रचारित हेले एक नूतन युगर आरंभ है कह स्वाभाविक कथा सब आम जानूँ श्री अरविंद गोटे नूतन युग प्रवर्तक तेणु से आरंभ हम पाटना विश्वविद्यालय नूतन कुलपति श्रीयुत वशिष्ठ नारायण राय जी कि पाटना हाइकोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति थे से अवसरप्राप्त विचारपति श्री अरविंद पुस्तकावली समाज दर्शन दिव्य जीवन ग्रंथ वेद वेदांत गीता उपर रचित विभिन्न ग्रंथमान पाटना विश्वविद्यालय विभिन्न विभागीय पाठ्यक्रम मध्य ग्रहण निमित्त खूब उत्साह सहकार कार्य कर पाटनार मुख्य इंग्राजी अध्यापक श्री देवीदास चैटर्जी अन्यतम इंग्राजी अध्यापक श्री श्रीकृष्ण प्रसाद जहानाबाद कॉलेज अध्यापक श्री छोटे नारायण शर्मा और शांतिनिकेतन मुख्य इंग्राजी अध्यापक डॉक्टर शिशिर कुमार घोष ए दिगरे मध्य विशेष उत्साह प्रकाश कर आशा करा जाए अन्यान्य विश्वविद्यालय गुड़िक किछि दिन पर यह महत् उद्यमर अनुसरण करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय गुड़िक पुनर्जीवन लाभ करें श्री अरविंद प्रवर्तित पूर्णांग शिक्षार आदर्श और लक्ष्य ग्रहण करें आमे बहुत सौभाग्य आमर एमान भर दुई जन को आम देखीचु मातृभवन को से छोटे नारायण शर्मा जी तो समस्त आम जाचे से परवर्त अवस्था पंडिचेरी रही ओडिशा बराबर आसिले एवं लोक मैंने ओडिया बढ़ी सन्देह कले कारण प्रपत्ति सांगे समग्र ओडिशा बहुबार से बुलचन एपरिक प्रपत्ति बाबाजी महाराज चंपकलाल इत्यादि शरीर त्याग पर बहुत जगह से ओडिशा रे परम प्रभु को पवित्र द्यांश स्थापन कर छोटे नारायण शर्मा से जहानाबाद कॉलेज अध्यापक थे सी बराबर ओडिशा आसती मातृभूमि आसती सबू अंचल ओडिशार जिते अंचल ओडिशा पाठ्यक्रम काम हो प्राय जाइए आउ जन श्रीयुक्त श्रीकृष्ण प्रसाद थे एप्रिल सम्मेलन में प्रपत्ति महाराज इनभाइट करते से आसते एवं भाषण देकी जाइए आशा करा जाए अन्यान्य विश्वविद्यालय गुड़िक किसी दिन पर महत् उद्यमर अनुसरण करेंगे एमाने जमती भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय श्री अरविंद दर्शन को श्री अरविंद लेखा को पुस्तक मान को प्रयोग करने चेष्टा कले अन्य मैंने करेंगे निश्चय भारतीय विश्वविद्यालय गुड़िक पुनर्जीवन लाभ करें श्री अरविंद प्रवर्तित पूर्णांग शिक्षार आदर्श और लक्ष्य ग्रहण करने ही हम ये सब कह जाए या छड़ा अन्य पंथा नहीं
अन्य मार्ग नहीं। आमे भी कटक जो रेभेन्सा विश्वविद्यालय बहुत सौभाग्यक्रमे एठी जे 3 वर्ष रहिले कुलपति डॉक्टर ईशान कुमार पात्र से पिलादिनु पूर्णांग शिक्षा सहित जड़ित थे। भुवनेश्वर पटेल हल स्कूल जो स्कूल चलता पटेल हल से रेगुलर आसी साहाय्य करते मुझे जानी सान भाई भाई एवं से जो 3 मास 3 वर्ष रहिले रेभेन्सा विश्वविद्यालय से 3 वर्ष भितर गोटे शिवबिंद साहित्य अध्ययन ये गोटे संस्था गढ़ी गले नाटा मोर ठीक मन पड़ुनी से संस्थार नाटा कौन किंतु अनुष्ठान रेभेन्सा विश्वविद्यालय एक ब्रांच भाया रहा ता भितर जड़े अध्यापकता दायित्व रही मझे मझे शिवबिंद माँ समस्त साहित्य प्राय रखा जाऊँगी एवं सेठी मझे मझे गोटे आलोचना चक्र हम यही कार्यटी डॉक्टर ईशान पात्र कार्यकाल भितर कर दी जाइए। 1962 एप्रिल 1960 नवेम्बर पर सन्देह हम जो 1962 एप्रिल कहीं तार कारण हूँ 61 4टी इस्यू और 62 फेब्रुआरी ये 5टी अन्य कौन संक्रांत से लिखिं तेणु अन्यत्र प्रकाश हो संपादक हिसाब से प्रकाश करा जाए नहीं किंतु अन्य जगह तार स्थान पाई से पुस्तक भितर आम केवल संपादकीय गुड़ा जेहेतु पढ़ुचु तेणु संपादकीय गुड़ाक गोटे पर गोटे जी प्रकाश पाई आम पढ़ुचु। 1962 एप्रिल ओडिशा शिवबिंद आदर्श प्रसार अल्प केत वर्ष मध्य ओडिशा शिवबिंद आदर्श और भावधारा अति द्रुत बेगर प्रचारित हो चली सबु श्रेणी लोक मध्य राष्ट्रीय नेता कर्मचारी शिक्षाविद छात्र वकिल व्यवसायी एपरी ग्रामर साधारण नरनारी मध्य सीमा और शिवबिंद विषय जानापी प्रबल आग्रह प्रकाश पाई। कार्यवशतः ए वर्ष गोटे विशेष सुजोग घटला। मार्च मास 3 तारिख ठारू मार्च 13 तारिख पर्यंत शिवबिंद आदर्श दिव्य जीवन वार्ता प्रचार करने निमित्त और विभिन्न पाठ्यक्रम गुड़िक परिदर्शन करने सकाशे ओडिशार विभिन्न स्थान बुलवा होता। यही 10 दिन मध्य जिते दूर संभव अनेक गुड़े स्थान बुली प्रत्येक स्थान में सीमा और शिवबिंद संबंध में जानवा लोक मध्य एक अभूतपूर्व उत्साह देखा पाइली। यहीटा 62 हूँ बाबाजी महाराज आसिक फेरीगला बाबा महाराज आसिले अयोध्या गले और ओडिशार किसी 2 दिन रही गले तापर से फेरीगले फेरीगला 10 दिन पर प्रथम करी आसिले प्रपति 10 दिन पर। ओडिशार लोक मैंने साधारणतः भक्त धार्मिक और सरल विश्वासी और एमान मध्य अनेक अच्छा जो मैंने परंपरा क्रमे कौन ना कौन मार्ग को आश्रय कर रही ईश्वर विश्वास सरलता श्रद्धा और निष्ठा एसबू जपरी ओडिशार साधारण लोकों पक्षे अति सुलभ गुण यही सब गुण गुड़िक ईश्वर विश्वास सरलता श्रद्धा निष्ठा ओडिशा लोक मान पाखे आमे जदि कहबू जे आमे तो कहीं सेम देखिपारनु आमे न देखाटा स्वाभाविक कारण आमर आखि खोजू नहीं देखापी जब आम आखि ये सब खोज अच्छी ना नहीं देखिए वास्तविक सब अच्छी किंतु देखी आखिर दिशुनी कहीं ना तार अपोजिट जोटा ठीक नेगेटिव जोटा से आखि आकर्षित हो जाए तेणु पॉजिटिव जिन पछरे ही अच्छे से पाखे अच्छे आम जापारनु किंतु ये सब ओडिशार लोक मान साधारण अति सुलभ गुण बोली प्रपति महाशय लिखते। मो गस्तक्रम विशेष विवरणी एठार स्थान भाव प्रकाश करूना तेरे जो सब स्थान और जो सब पाठ्यक्रम देखा सुजोग मिलता ताठे उल्लेख करुच्ची। कटक टाउन में भाषाकोश लेन बक्सी बजार किशोर ट्रांसपोर्ट केशरपुर पिठापुर तुलसीपुर खटबिंसा न्यू लाइट सोसाइटी पाठ्यक्रम गुड़िक जोगदे जगतसिंहपुर तरफ बागलपुर तरीकुंज हाईस्कल आलीपिंगल महिला समिति कादुआपड़ा हाईस्कल सिंधल महिला समिति कटरा तेंतुड़ीपदा गनाइलो जगतसिंहपुर गर्ल्स हाईस्कल प्रभृति शिवबिंद साहित्य दर्शन समेत आलोचना कर सुजोग मिलता। सेहीपरि तेलदिया नानपुर रघुनाथपुर हाईस्कल प्रभृति शिवबिंद दर्शन संबंधे आलोचना सभा निमित्त स्थिर होता किंतु नानपुर हाईस्कल व्यतीत अन्य कौन समय भाव सभा करें ना। न्यू लाइट सोसाइटी जो लिखिं प्रपति आगे आसुले बराबर न्यू लाइट सोसाइटी
ନ୍ୟୁରାଇଟ୍ ମିଟିଂରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ହୁଏ ଜୁଲାଇ 13 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇକି ଆସିଲେ ଜୁଲାଇ 13ରେ ନ୍ୟୁରାଇଟ୍ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ କଟକ ସଦର ଥାନାର ଧୂଳେଶ୍ୱର, ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ, ସରିଚୁଆଁ, ଆଇତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲି। ବୟାଶୁଞ୍ଜା ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଏପଟେ ବୟାଶୁଞ୍ଜା ସେପଟେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ପାଖ ଭାରଗୋଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୟାଶୁଞ୍ଜାରେ ଏସବୁ ପାଖାପାଖି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଫେରିବା ପଥରେ ମୋର ପୂର୍ବ ଚାକିରି ସ୍ଥାନ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଜୟପୁର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏଠାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିମିତ୍ତ 1111 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ସଂଗଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ 1962 ମସିହାରୁ ପ୍ରତି ମାସେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି ସଂଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 90ରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସମାଜର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଅକପଟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲି ତା ଅବଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବଧାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରୁଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହେଲେ ପଦାରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ପଦାରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରପତି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରଥ କହିଲେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଆଶ୍ରମ। ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଫିସର ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ସମାଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା। ଆଶ୍ରମର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ବିବରଣୀ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସକ୍ରିୟ, ଚରମ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଂଲିଶ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.